बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लीन इट, इसे साफ करो। क्लीन इट। रब इट, इसे रगड़ो। रब इट। स्प्रेड इट, इसे फैलाओ। स्प्रेड इट। ऑर्गेनाइज इट, इसे तरतीब दो। ऑर्गेनाइज इट। फिनिश इट, इसे ख़त्म करो। फिनिश इट। वाइप द फ्लोर, फर्श पोंछो। वाइप द फ्लोर। हैंग इट, इसे लटका दो या लटकाओ। हैंग इट। टेक इट ऑफ, इसे उतार दो या इसे उतारो। टेक इट ऑफ। पुट इट ऑन, इस पर रखो। पुट इट ऑन। अगर आप किसी से कहो कि इस चीज़ को टेबल के ऊपर रख दो, तो आप ऐसा कहोगे, पुट इट ऑन द टेबल। इसे मेज के ऊपर रख दो। पुट इट ऑन। बर्स्ट द बलून, गुब्बारा फाड़ो। बर्स्ट द बलून। इनफ्लेट द बलून, गुब्बारा फुलाओ। इनफ्लेट द बलून। टीयर डाउन, आंसू का गिरना। टीयर डाउन। ट्विस्ट, मरोड़ो। ट्विस्ट। टाई अप, बांधो। टाई अप। प्रेस, दबाओ। प्रेस। पुश, धकेलो। पुश। पुल, खींचो। पुल। टर्न इट, उल्टा करो। टर्न इट। स्ट्रेटन इट, सीधा करो। स्ट्रेटन इट। लीव इट, छोड़ दो। लीव इट। ग्रैब इट, इसे पकड़ लो या इसे पकड़ो। ग्रैब इट। लेट इट गो, इसे जाने दो। लेट इट गो। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। इट इज़ ईज़ी, ये आसान है। इट इज़ ईज़ी। इट इज़ फास्ट, ये तेज़ है। इट इज़ फास्ट। इट इज़ स्लो, ये आहिस्ता है। इट इज़ स्लो। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।